ilona ke okwaba umdlali weMamelodi Sundowns kanye ke neKaizer Chiefs eNingizimu Afrika yena ke uKhama Billiat owaphinde ke futhi wadlalela ke neqembu lesizwe lalapha ke eZimbabwe. Njengamanje ke uKhama Billiat sekajoyina iqembu lalapha ke eZimbabwe iYada FC okubonakala khona ukuthi izinto umfana omdala ke zimhambela kahle njengoba ke ubona ukuthi ke sebamthengeleke nemoto entsha iLand Rover. Kanti ke uKhama Billiat sekabuye nakuma changing rooms wala kulona ke leli qembu siyakwazi ukuthi ke athole nejezi njengoba ubona ke ijezi elisha ligqokile lalo kwelona iqembu leli ke iYada FC. uKhama Billiat ke kusoka kwakhe ke aya lapha ke eZimbabwe bekalinti ke neqembu lakhona iDynamos kodwa ke egcineni ke kwaphumelela lona ke iqembu ke leli ke iYada FC. Simbongele uKhama Billiat ukuthi ke athole iqembu elisha lapha ke eZimbabwe njengoba athole ke nemoto entsha okhomba khona ukuthi ke ubudlelane bakhe ke nalo ke leli qembu bubonakala ke bubuhle.